Poilana lamsogo tipri khorang nai tongnai khapangni tipri takuk tai bukhuk chungno ang haina hai norok jotono saiman kana thanai 16 tarigo chongmari ongui thangmani obon yagulo 2 tarik 3 March 2023 wo chongmari rok goni jakha goni mani ulo tini haina hai phai sopaka tinini kok lam salainan bagai buskango tamo khai ti prasa rongno hamkraini lamo telangnai okok rongno salainan bagai ora ani buskang tongo tabok hapang ketal ni ongoi songmari yo batai kuplai khai tang thangka bo 29 Kristopur constituency wo borong banang sat bikasno bo tongoi tini borong banang sat jiti kha haipon bini bung bo babujit bot BJP ni ongai belai tangphang tang kerak ekdom bobai chung kok salainai tini sanja jorani pandawa poilano lamsogo satno tipikorang khabanok ni khajinte hambai irkoi khorang no tini ni je sanu jara phono o jara no ifemi bagai narangno poile pai phalai hambai tamo hingke tabok to khanap rogo nongni je BJP hapangni ongoi মন্ত্রী গঠন অংলাইনাই বা খ্লাইজাক নাই হেদেবা মন্ত্রী গঠন অংমানি পরিয় নংনি যে তাবক কপ্লাই অংজাক বুসুক 33 টা 32 plus 1 হাইপন এলেন্স তঙ্গ আইপিএফটি খরকসা ব কপ্লাই অংজাক অ বিসিং খনামনি সালত যে মন্ত্রী গঠন অংমানি পরিয় বরং গানাই বিকাশ হাট বা মন্ত্রী দে মান্য অবনি ওয়ানসুক মঙ্গলবম হাই মাপংজা hambai au chini 29 Krishnapur batane chini boronggonang sar Vikas Dev Burma bo montri manani bagai 99% sing asa thai tango I hope sing bo montri manai hnei sing tak bo khaklai tango khana nungnai kana chini Bharat Hakotorni pradhan mantri tai joto kendra mantri jotono Rajnath Singh Amit Shah jotono ai tango kana Pungni 11টা tamani jorao chini ajaga mantri sabha মানে শপথ গ্রহণ করা যাক না যে বরং সাত যে বিকাশ দেববর্মা ব জরসি মন্ত্রী অমন পরে রগ বব জায়গা হাই ননি 29 Krishnapur constituency ni bisingo চাই রগ ব পারা বা ব কামি সিকাং ইয়াকরি সেজাক নাই hambai aboto chung saimono 29 Krishnapur ni bisingo klaijak chung agi ancholik party khlai tong probo chung saimono chung naidi bilaikang nini nunasora kakrasora nini aingo poloi bosti erpore montang hai jaga rogo sungnai di sini borok sini riang krurok gobang lama hamya tui kerei karen kerei macaya mananya je kosto khai tongmani joror phano sunukha edisi hapang khamini ya golo sini ti prasarok no nayen nei borok ti prasarok khakhayei je bud lemani kintu bo baksa khai nijini Personality income ni bagai rogo sing khlai kumai nukha aburi bagai no sing protisruti najak sing tini BJP sarkar paipano sing BJP chini boronggonang Vikas Dev Burma khana mantri শপথ গ্রহণ khamini yagulo erpor ekdin dui din pisingono sing chini je BJP ni karyakarta rok sing jotono naikoli tongo chini jonojati morcha ni ongoi sing obono protisruti rijak sing 1 মাস 2 মাস ni bisingono chini je nunasara kakrasara je lama jebobe haimia all amarano sing immediately sing abo khaleni already sing mantri sabha gotton thepon sing kok paile kya even chini gwangma pahar oncolo takmonto lama kriko erpore tui kriko erpore current kriko oborno sing immediately khai sing te prasang bagai sing khani samung khlainai abo kuno doubt krei tangngi himale sing saimono jotono salai tangmani te pramota painai hni okok sing khai tongmani phiaba singora srai nuka je chini boronggrang Vikas abo candidate bo ব্যক্তিগত ভাবে বড় কাহামনি বাগৈ সঙ্গতিনি নুনাসরা হাই কাকরাসরা হাই মুঙ্গিয়া কামি হাই জাগারক নি বড় রক যত্ন চিনি দা বিকাশ ন ব একদম খাতুং খাজা খাইयै মন তিনি ব্যক্তিগত হামজাগৈ বন যত্ন বুড হই চং কপ্লাই কামি নুখা আবনো প্রমাণ যে বিকাশ দেববর্মা সামুং খাইনে হিনি আছাইনো বড় রক বন বুডিকে আপনি বাগৈনো সং তিনি বরম গনং এমএলএ চিনি বিকাশ দেববর্মানি নেতৃত্বে ন সং সামুং খাইনাইনি বাগৈ বকা একদম থন থন লাইজা chongmani wala lekhamong
jaga rogole busuk rok bai bo keplai ongkana tipramo tan mesene keplai ongkana aw sengnaidi sini paharo jesa ke pono tipramo sapaini hini kawangma tipramo tharok borok kawangma hini je thakai dongmani actually tipramo thawo sungnuka jotono CPM ওই যে বুই লালমত আহিন সালাইমানি আবে অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে পরিণাম হয় কে নুখা যতন সাইমানো নাইনি দিও জায়গা যে চিনি পাহাড় অঞ্চল যতন যে তিপ্রামত হিমি দংনে রক সাকা সাকা কে তিপ্রামত হিম দङ বরন কিন্তু বুদিকা সিপিএম রং আবগैनो जों आशाबादी চিনি বরং गोनां বিকাশ কংमा তিপ্রামত থারক বরক কংमा হনি যে থাকাই দংমানি অ্যাকচুয়ালি তিপ্রামত থাও जों নুখা যতন CPM ওই যে বুই লালমত আহিন সালাইমানি আবে অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে পরিণাম হয় কে নুখা যতন সাইমানো নাইনি দিও জায়গা যে চিনি পাহাড় অঞ্চল যতন যে তিপ্রামত হিমি দংনে রক সাকা সাকা কে তিপ্রামত হিম দङ বরন কিন্তু বুদিকা সিপিএম রং আবগैनो जों आशाबादी চিনি বরং गोनां বিকাশ দেববর্মা বত্তাইবো কপ্লাইকে বুট मा खामो आबनि बागै जों डाउट करे तबो थानाय बसर जे चिनि एमएलए नेक्स्ट प्रिवियस एमएलए दंमोन बो प्राय 2000 सिकाया बो ताकलाय 2635 आमा हिंखाना 2635 बुट माने बो कप्लाय हिंखा जागासन मन्त्रि कृष्णपुर आसा ता केसे समन जे थानाय हाबां आईपीपी बाय जे जुस थाय हालक खालायमान बीजेपी हाबां किसिम कामा थायमान उलो जे साजागा आपोबो 2018 तिफ्रासा आमचायो बो जतन खालायनाय हनै बुकक बिजाखं परमबाद नि जे मन्त्रि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि नि तामानि कामं मन्तां साइडोगो लामा हामया अबरनो जत खालायनाय माने ना थांका मो नि कोरोना बायबो 2 बोसोर हाय थांका हाबां खामानि उलो जे हायपन कक बिजाक তাই বরং गोनां सातनि बिकक माने खुबतिबो जे कक जे 4000 कोटी लामा जे जतन सम्पूर्ण अंजाक ने इंगे ताबो नुकजे को माहाय मोनतां लामा रक अबरबे तामो आबोनो स्पेशली बाबे आबोनो कक कसना मुसंगो पाब्लिक चिनि ओ 29 कृष्णपुरनि लुकरकनो हायतो सारातिल पराजिनो लुकरकनो आबोनो कमनो मुसंगो चिनि बरं गोनां विकास बिनि माया बेलायखेनो बरक बिनि एटिट्यूड बिनि तमुं सामु आबो एक्चुअली बिनि बखा बिनि माइंड फ्रेश आबो बेलायखेनो अन्य कैंडिडेट हायकाबो अन्य एमएलए रखाया टोटली बो बुनिसे जुदांनाय थाखायो बनो पयतो सावो आबनि बागैनो तिनि ओ 29 कृष्णपुर एकदम तिप्रामत पाइनि हिम तमुनि यागुलो फनो तिनि बो पाइमेनि कारण बिनि बखा काहाम बिनि माया गोनां आबगैनो बो तिनि थाकाहाम खायै बो बरंनो जे कक रिमनि प्रतिश्रुति रिमनि आ प्रतिश्रुति नारांगनि बागैनो बो ताउ कोन तो एमएलए पाइमेनि यागुलो फनो बो बुंबाय रोंनि दङो तुम कक साइ दङो अटोमेटिक डेली कक साइ दङो बो जे प्रतिश्रुति रिमनि जे लामा हामिया तुइ हामिया बरंनि रेशन कार्ड करै जब कार्ड करै যারা বিপিএল মায়ের বরনো जों তরুক খাইয়ে একদম ব মন্ত্রিসভা গঠন খাইমানি ইয়াগুলো পরের দিননিसिमनो जों अ सामुनो थांनानै हनै एकदम खावा जों पयतनालाय जाक এবং ताबो थांनाय आबन बगै लुगरनो कइनाय बीजेपी सरकार जो মন্ত্রিসভা গঠন খাইমানি ইয়াগুলো পরের দিননিसिमनो जों अ सामुनो थांनानै हनै एकदम खावा जों पयतनालाय जाक এবং ताबो थांनाय आबन बगै लुगरनो कइनाय बीजेपी सरकार जत चिनि तिप्रासाराव नायनाय ताकु रक अबनो सावसं नेशनल पार्टी जों खलायबनो चिनि द पानि बागै जों खलायनाय विकास देबबर्मा खरक्ष जनजातिनि बो एमएलए आबनि बागै जों वराना करै 29 कृष्णपुर सारा त्रिपुरा राज्यनिफ्राय जब पुनिसाय नायथक खायति सानानि बागै जों बबाय प्रतिश्रुति जों अ बुटनो जों जितिमा बागै जों अकरनो जों पगै थांलाक आबनि लुगुरंनो नरंनो सानाय आउ बजरातंखौ ताकु रक जों जतनो चिनि डेभलपनि बागै जों मावान सुंनाय एरें हायनो अजथा समयनो सख्लायलायै चिनि तिप्रासाराव आगुग मांगलाक तै बिनि प्रतिश्रुति दङ जे आमचायो स्कुल करै अंगनवाड़ी स्कुल करै आब्रगो बख्लायनाय एवं आंबो वानसुगि दङ जे चिनि आयं मोंटां हाय जागारगो नुनासरा काक्रासरा जागारगो जों स्पेशली बागै जों शिक्षानो बेसि प्रायोरिटी नाय जे बररक शिक्षा दिगे आगगनाय आ कमिटि रंनो जों माने सिसाय फायनाय जोंनो चिनि तिप्रासारावनो शिक्षानि डिप्रेप फैतोनि कारण चिनि तिप्रासारावनो शिक्षानि डिप्रेप फैतोनिखाय बुनि बरक जोंनो थुंमनो आबनि बागैनो चिनि दा बरं गोनां एमएलए ताबुनि जे एमएलए कटाल बो एकदम दफाना हामजागो बो दफाना सरकार हामजागो आबगैनो बो 29 कृष्णपुर बो दफानि सामुं थांनाय बो अकक प्रतिश्रुति मोबाय जोंबो एकदम खाथन थनैनो ताबु नायसिंनाय दंनाय जा गेता केसे समु सातनि खक्तय जे
nono je lukurok samani khanamani je babuji thai je ekdom active bo যেখানে সেখানে পার্টি গো থাং আমাই কেন ভোট জিতি হনে khanamani nung to je nini je tangoi phaimani je party go kurung phaimani nung to anchul party bes phai tabok se ni national party khayoni khanau haidba nung national party khainani rok agi rok amai kere one soma rok না ন্যাশনাল পার্টি খাইনি হিনি আং ওয়ান সুবজেক্ট করে অ্যাকচুয়ালি কে আবো বাস্তব কক তাঙ্গে হিমালে আং চংমানি আনি হয়তো বা বুলুং খানা বিভ্রান্ত বুলুং খানা হিনি আং তাব থাইসিং থাইসিং খাকাयो তাঙ্গে जोंनो आगि जोंनि ন্যাশনাল पार्टी खाइनाय रक सरि आঞ্চলিक पार्टी खाइनाय रक जोंनो ताम मेसेज इस समयनो द फानो मुथांनानै हिंखाय आঞ্চলিक पार्टी खाइनाय नांगौ हिनि जे कक सामनि यस द आঞ্চলিक पार्टी द फानि बागै सामख्लायो आबो आं असिकार खालायमिया फियाबा ओ आঞ্চলিক पार्टी खाइमानि साइफनो आबुनि जे हापां যে 25টা বছর সিপিএম যে রাজত্ব খাই কমিউনিটি ত্রিপুরায় যাব যে নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্র ব প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনি যে ব সবকা সাথ সবকা বিকাশ আ কগ্ন আং আগি পয়চায় তংমানি কিয়াবা যখন আং 8 তারিখ নিসিমু ন্যাশনাল পার্টি যে করংমানি পুরা আনি যে অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স আং নুকা যে না এই প্রসারণ মুঠানো নিংকাই রাং পয়সা নাংনাই এই প্রসারণ উন্নত খাইনা আংকাই শিক্ষা নাংনাই আবনি বগিনেসং যে অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স আং নুকা যে না এই প্রসারণ মুঠানো নিংকাই রাং পয়সা নাংনাই এই প্রসারণ উন্নত খাইনা আংকাই শিক্ষা নাংনাই আবনি বগিনেসং ন্যাশনাল পার্টি जों মাস বি নাংনাই ন্যাশনাল পার্টি খাইকে जों তাম খাইমান হমালে চিনিতি প্রসারণ जों সুযোগ সুবিধা রিমনো ঠিক আছে আঞ্চলিক পার্টি চিনি দফানো মুঠানানি বাগै চিনি যে ত্রিপুরা মথরক যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানমানি আবো কাহাম কক যে আইপিএফ পিরক যে ত্রিপুরাল্যান্ড সানমানি আবো কাহাম কক थियाबा नों तिनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড हाइका त्रिपुराल्যান্ड साननि बागै निजिनि बहग जुदि नों कुन फाना रिमै हांकाय जे चिनि त्रिपुरा सा करै साबो सान मानबा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড साबो सानि मानबा जे बररंनि यागो रां पैसा दङ जे बररंनि अभाब गरै आঞ্চলিক पार्टी मानानो बिनि बखा कतरंगा नांनाय तार माने चिनि त्रिपुरा सारंनो जे थंमां चिनि बररक तेबो करै थाङै चिनि बररक आबोनि बागैनो जों कयनो मुसुंगो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড हाइका त्रिपुराल्যান্ড साननि आबो नांगौ फिया सिगां कुइला जों कामनाय जों कुइला जों बाजिरा नांनाय जोंनि एजुकेशन नांनाय एजुकेशन करिके जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सानमैया जोंनि बहागो माइ करिके जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सानमैया आबोनि बागैनो आं जारा ताव कोनतो जोंनि आঞ্চলিক पार्टी खाइ तंनाय जारा जोंनि त्रिपुरा सारं नां आबोनो सानाय आঞ্চলিক पार्टी गाहाम को फियाबा आबोनि से कोनो बेटार देन जोंनि त्रिपुरा सारं उन्नत खाइनायनि हिंगांगाय जों नांनाय नेशनल पार्टी नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार बीजेपी नो एकमात्र संग त्रिपुरा सारं चिनि मानथाय सबनो रिमानो बीजेपी नरेंद्र मोदी नो एकमात्र संग जतनो रिमानो हुंकांकाय पॉलिटिक्स थंनानि हुंकांकाय आं थानाय गोबो आं नंनो साजाक नंनि त्रिपुरानि थि साजाक जुदि त्रिपुरा मथा जुदि वान जिदो फानो जुदि कैंडिडेट दिवै जुदि पॉलिटिक्स थंनानि हिंगाय त्रिपुरा मथानि से कैंडिडेट बेटार देन राजनीति पॉलिटिक्स हुंकांकाय बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी नि सरकार आबोनि बागै आं लुगरनो ताव बुनो जारा सियां तंनायरनो जारा जों त्रिपुरा जों बुट पाइमेन यागलो जों नुखनाबले केबनि राबार बागान सगो त्रिपुरा नो केबनि नक सकजायो सबनि लाबंनायाबो पॉलिटिक्स जारा राजनीति खने रक आঞ্চলিক पार्टी नेशनल पार्टी जारा नेता कदर बरक ठीक मिल दङ जों खति साब नोंखाबासो आनि त्रिपुरा सरन करिसा बरंनि नों कायसा राबार बागान कस्त खलै राबार बागान कायमानि आराबार बागान सबसे अंकाय बबासे फैनानै बिनि कय बছर नांनो आबो जों माथो तैख्लायो जों जरो त्रिपुरा मथा त्रिपुराल्যান্ড नांनाय वानसाखाय बीजेपी हिनि जे जों कक बां दंलायमानि एक्चुअली टोटल आबो तायख्लायो आबोनो खाय आं एकदम कन्डेम खायो ताको रागावनो कयनाय चिनि थाङै बागै इंकाय जों स्पेशल बे चिनि त्रिपुरा सरक शिक्षा नांनाय रां पैसा नांनाय उन्नत नांनाय लामा गाहाम नांनाय आबो चिनि मेन प्रायोरिटी आबोनि बागैनो आमचानि जत बरंनो सानाय बुसकांगो नरेंद्र मोदी दङ यागुलो जों टोटली चिनि अरनि एमएलए यागो जों पूरा फुल माननाय चिनि हयतो चिनि मन्त्रि मानो चिनि बरम गोनां विकास देव बर्मा आबोन परे जों ओ मन्त्रि कृष्ण पूर्ण टोटली पिसफुली खायै जत गुन्डागिरि खाइ दंनाय जत मस्तानि बाबे कक खाइ दंनाय आबरनो जों टोटली दमन खायनि बागै जों रेटिं लायसा नेताय कैसा साथ निथानि जे नन को फिल्म याबो माने नि दपनो सेखायो तामके सेंट्रल गवर्नमेंट बो जे बीजेपी तो त्रिपुरा सरकार बताओ बो बीजेपी थानाय बो बीजेपी हेदबा ने ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড तामनि बागै दि माया जे परमगना नरेंद्र मोदी जी साथ ना ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড रिमाय आं माने कैसा आबन कैसा कन्स्टिट्यूशन कैसा दङ ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড रिमायनि कैसा रायजो दङ हयतोबा
সিস্টেম যেহেতু চিনি ত্রিপুরা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিনা মানানি থাকা আঙ্কাই অনেক কিছু কতগুলি সংবিধান দङ সংবিধাन সংশোধन खालामनो फरायनो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड निनाय ओंखाय आनि मते ओंखाय ताबो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड सानमानि बा साननानि बागै आबो ठीक दङ किन्तु जेनोनो पुइले न कक्साव ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड मानानि सेकांगनो जे गाहाम चिनि त्रिपुरासा थांगोनि बागै जुदि नों रिखांखाय आबनो किन्तु एक्सेप्ट खालामनो दरकार तांगे हिमाले नों पुइला नोनो नों थांगि थांनि बागै आं बार अकमनो साइ दङ थांगोनि बागै ओंखाय जों पुइला चिनि बहक बाजिनो नांगौ चिनि शिक्षा दिखांनो नांगौ आबो एक नम्बर कक ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड मानानि हिंखाय कायसा बिनि कायसा भौगोलिक जाता चिनि तामने बय एरिया ति उंना नां बा बाहायके खालायनाय आबोनि कायसा संविधान नांगौ बिल पास खालायनो नांगौ हयतो बा बिल पास खालायनानै चिनि त्रिपुरा राज्य चिकननि बागै आमाके रिमाया ले जोंबो आगि साइ बेलेखा गोवा हाय जाग्रानो बाहायके चिकन चिकन दिमांका आबोनि कायसा कारण दंना चिनि चिनि अरबो जों कायसा कारण दं मानो आबोनि बागै चिनि जेहेतु राज्य चिकन राज्य आ राज्य चिकन बाहायके बाग्रानि आबो बंसनि समस्या ननो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড फात चले बागरि मेब्ला ना ननो कायसानि कायसा संविधान अनुसरण खालायो सि ननो रेनानि बिलाय ओंखाय आबोनि बागैनो नरेन्द्र मोदी चिनि त्रिपुरानि बागै नाय दङ এবং नाय बुसकांगो नुइ दङ 5 বছর बर खालायलां मालिया जोंबो नुखाफोर आईपीएफटी बीजेपी सरकार खायफोर ताबो थिनांगो बुसुक जाते सामग्लाय लुनाय त्रिपुरानि बागै बद खालाय दङ पाइथाबो साथि जे सुमुं नारनां मुसुबो तामके बुबाग्रा तो ताबो साइट दङ हायदो लास्ट फाइट जागाबो चंमारि बातायखा सिंगल बातायखा बिनि हिस्ट्रीबो काइथांगा ताम 0 नि 13 बो काइथांगा हेदबा इनके ताबो एलएनसो आईपीएफटी बाय बीजेपी सरकार बाताय थानायबो 32 टा प्लस 33 टा हेदबा इनके ओ जागाबो ताबो कैबिनेट बिल पास खायनखाय तो हापां बीजेपी आव नारा नाहानो बोलता आं नारा नाहानो आं आबोनो सागला आं बुबाग्रानो आबोनो खयना मुसंगो जेहेतु नों त्रिपुरासानि बागै सलिउसन नांगौ हनि चिरकोगि दङ दिबा बुबाग्रा आगिनि सिमनो बिनि स्टैंड पॉइंट बसावो त्रिपुरासानो सलिउसन दिनाय कन्स्टिट्यूशन सलिउसन दिनाय आबोनो बागै नों कन्स्टिट्यूशन सलिउसन जुदि नारानि हिंखाय नों तिनि आजागा बिरुदि आसुक दङै कोन दिनो कन्स्टिट्यूशन सलिउसन फाइगला आनि मते हिंखाय बुबाग्रानो आं आबोनो रिक्वेस्ट खालायनो मुसंगो नों जुदि कुबैनो दफानो मोसांनानै हायके बातिनि त्रिपुरासानो मोथांनानै हिंखाय नों बीजेपी नि थानिनो कक बाय कक सालायै निनि जे कन्स्टिट्यूशन सलिउसन जे माने आबो एकमात्र बीजेपी नि रेनाय आं मने खायमानि कारणखौ अबनो नांनाय त्रिपुरासानो जुदि बाचिरानि नंखांखाय अबनो राइट टाइम राइट डिसिजन नांनाय कारण मोहाय गोल्डन चान्स बुबाग्रान थानि बताय उलो थिनांगो फारा फायनो फाया सायमिया आबोनि बागै आं पबकनाय बुबाग्रानोबो जे चिनि बीजेपी नरेन्द्र मोदी जे कक कसारि दंमोनि बोनो आं एक्सेप्ट खायना थों होनै आं ते ओ प्रेस मीट इनटिसिन कोइनो दङ तांगे माले द फानो मोथांनानै हिंखाय जों कायसा जिरमै चिनि एगु तै दङै आबै जों मांगलाक ओंखाय जों तैबो अ 5 बोसोर कलमन परे तै 5 बोसोर कलथावनाय माने जों इलेक्शन मा नासिं मा तंलायबनाय आं थानाय त्रिबुस साकासों फार्स्ट लास्ट फाइट सेकंड फाइट थार्ड फाइट मां जाते आमा हितांथों ताब कैसे गोल्डन इलेक्शन नि आगे होयतो बा जों जुदुं लायलिया आबा आलादा मेटार किन्तु ताबुक जखन ते इलेक्शन पाइमानि आगल फनो जेहन बीजेपी रो सीट कम मानय बरनो जेहेतु बिरोधी जे साइट दंमोन ताक जे सोशल मीडिया जेरे नुक दंमोन आबना आं मने खायो राइट टाइम राइट डिसिजन खायने नोंथों चिनि बुबाग्राबो कारण तां हिमाले बीजेपी बो नाया जे त्रिपुरासारनो खिबिरनि बागै बरक जथेष्ट खालाय दङ ताबो एवं खालायनाय कक कसारि दङ त्रिपुरासारनो ताम ताम रनाय इस्तिहार नरक नुबाय kana जतन मीडिया सोशल मीडिया जतन निजा अंगा अ सोशल मीडिया जे इस्तिहार माने बिसिं तिबनो जों आबनो बबो बेटर देन खायै ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড आकाबा आबोनि सेपनो चिनि त्रिपुरासारको थांगनि मोथांदानानि आबहाय जे जोंनो रि दंखांगाय आं बुबाग्रान कयनो मुसंगो नों इमिडिएटली राइट टाइम राइट डिसिजन नावै खरानि जे मन्त्रि सभाव मानजांनि बागै आं आबोनो बुबाग्रानो कय हरो बेले बेले हामबाय सातनो आसनो खातिनि सान्दा जानाय कथाय नरक खनाय मानखाना चिनि सात बाबुजी देबरमानि खोक्तै ब थानाय साल दगो काय ब आंचल खाय दंगो चंमारि सिगांगो बिनि वान सक मा जे फुल